Tena kuna sehemu zingine anataka kufanya nikiza leta kile. Na kindi kintu wozana gisumba maraso ya Kristo Yesu. Kitu kingine kinachoweza kuleta zaidi ya damu ya Yesu. Igihe cha Mose bagenda barabikora mu nzira. Wakati wa Musa aliyafanya njia. Uko bagenda muri iryo rugendo. Ndivyo alivyofanya katika safari. Baragire ibihe vya Pasika kwibuka. Walifanya mambo ya Pasaka. Ingene Imana yabarenganishije urupfu rw'abana b'abwifuza. Jinsi Mungu alivyoepusha kifo cha watu wa Misri. Mugabo rero. Lakini sasa igihe Yesu yaza. Wakati Yesu amekuja. Niho hahandi murazi ko no musi turafise sensen. Najua kwamba leo tunayo meza ya Bwana. Niho yaciye avuga ati okay stop. Ni pala amesema ya rero nje gutanguza iyindi alliance nshasha. Nimekuja kuanzisha. Mwahora mutanga ibimazi. Mulikuwa mnatoa zabihu. Mugasiga amaraso ku bishimajyango mukajya ya myagazi nibiki. Ariko uno munsi nje kubabwira ikindi kintu gisha. Leo nakuja kuambia kitu kimoja. Hagarika. Simamisheni. Hagarika. Ungiriza ngene muzoza murabikora. Niwaonyeshe jinsi mtakavyofanya. Atarabakoresha sensen. Akawafanyisha mbele ya Bwana. Iyi cyangwa iyi grenadine cyangwa bisi ni ikimenyetso cy'amaraso yanjye. Ni dalili ya damu yangu. Hanyuma uno mukate ni ikimenyetso cy'umubiri wanjye. Ni mfano wa mwili wangu. Baba barahinduye completely. Ibimwe byo kubaga birahagaze. Yesu acabereka ibindi bintu bishasha bagiye kuza. Akaonyesha mambo mapya. Mumbwira amen. Semeni amen. Mumbwira amen. Turi mu rungano rero. Tuko katika kizazi aho Yesu yahinduye ibintu. Ambapo Yesu amebadilisha. Aho yahinduye ibintu. Ambapo amebadilisha mbere byari gitutu. Vile vya kwanza ilikuwa ni mfano. Pasika y'Ikiyuda cyari gitutu. Pasika ya Kiyahudi ilikuwa ni mfano. Cha Pasika nyezi na rero original turiko turakora iduhimbaza leo tunaisherekea. Abantu benshi rero barakunda gupfa ibintu by'amatariki. Mbega nono munsi Yesu yapfuye. Wanasema Yesu hakufa leo. Mbega yazuze ivyo pemporte nacho bitwaye. Hayo hayazuru kitu. N'amatariki ari conventionnel abakristo zilizopangwa na wanadamu. Bumvikanye kugira ngo base barakorera kw'ivyo bintu. Ili waweze kuwa nasherekea pamoja. Na Noel nuko nyene. Na Christmas ni hivyo. Rero ivyo bintu byo kuvuga ngo ujya munsi siho Yesu yavukiye cyangwa yapfiriye. Nidutakaza umwanya muri ivyo. Haya sidupoteze muda. Icyo tuzi ni kimwe. Tunachokijua ni hiki. Yesu yaravutse. Yesu amezaliwa. Kandi yarapfuye. Na baadaye akafa. Kandi yarazutse. Mumbwira amen. Amen. Kandi kuzuka kwiwe ni intsinzi kuri twebwe. Kufufuka kwake ni ushindi mkuu. Iyeza guhera mwumva. Angelibaki kaburini. Twebwe. Sisi. Nacho tuba tumaze nta nivyo tuba tuvuga. Hatungalikuwa kitu wala kuzungumza. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nacho tuba tumaze. Hatungelikuwa tufai. Noneho ntituba tunahari. Na hatungelikuwepo. Nta shengero rishoboka hatabaye gupfa no kuzuka. Na hakuna kanisa linalowezekana pasipo kufa na kufufuka. Muyandi majambo rero. Kwa lugha nyingine sana. Ngerageje kurezimizo Pasika zibiri. Nikijaribu kuunganisha Pasaka hizo zote mbili. Pasika ya mbere. Pasaka ya kwanza. No kurengana urupfu rw'abana b'imfura. Ni kuvuka kifo cha watoto wa kwanza Misri. Ariko uno munsi. Lakini leo. No kurengana urupfu. Ni kuvuka kifo cy'ibihe bidashira. Urupfu rw'ibihe bidashira. Kifo cha milele. Abantu barenganye urupfu rero mumbwira amen. Watu waliovuka kifo semeni amen. Abantu barenganye urupfu mumbwira amen. Watu waliovuka kifo semeni. Nagomba rero ndakubwira ico ivyo bisigura. Nilitaka kuambia tafsiri yake. Usomye muri Yohana 19. Ukisoma Injili ya Yohana 19. Ku murongo wa 30. Mstari wake wa 30. Hari ijambo rigufi atari rirerire. Aho Yesu avuga ngo byose birarangiye. Wakati Yesu anasema yote yamekwisha. Byose birarangiye. Yote yamekwisha. Muyandi majambo ya Pasika rero. Hiyo tafsiri sasa ya Pasaka. Yiwe yake. We atanguje atari Mose. Yeye ameanzisha Mose. Yeye atanguje y'Ikiyuda. Yeye Musa ameanzisha ya Kiyahudi. Ariko Yesu atanguza iru Kristo. Lakini Yesu akaanzisha. Tunagerageza kubisubiramo kenshi kugira ngo ugire icyo utahanye. Mose yatanga ibimazi by'ibitungwa. Ariko Yesu yatanze umubiri wiwe bwite. Lakini Yesu alitoa uhai wake. Ikimazi yatanze n'umubiri wiwe bwite. Zabihu aliyoitoa ni mwili wake binafsi. Ivyo rero byasavye ubuzima bw'Imana
bw'Imana ubwayo. Hayo iliomba maisha au uhai wa Mungu, ubuzima bw'umwana w'Imana, uhai wa mwana kondoo wa Mungu. Imana niyo yatanze ubuzima bwayo. Mungu ametoa uhai wake. Kiya gihe batanga ubuzima bw'ibitungwa, wakati huo alitoa uhai wa ngo ibintu turimwo birakomeye cyane, lakini haya tulio nayo naho bihuriye nta na gato n'ivyo Abisirayeli bashobora kubamo kiya gihe walipotoka Misri. Ngira amen. Semeni amen. Hallelujah. Amen. Ivyo vyarangiye rero ni biki? Hayo yaliyokwisha. Nabanza dusomere Pastor Fisto uwo murongo wo muri Yohana 19:30. 19 mstari wa 30. Cyo tuvugana ivyo vyarangiye ivyo ari byo. Yesu amaze kuyihabwa. Kwisha ni mambo gani? Yesu amaze kuyihabwa. Aha, Yesu amaze kuyihabwa. Aravuga ati birarangiye. Aravuga ati birarangiye. Araheza jondami ku mutwe, umutima uraca. Amen. 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 Abavyumvise muvuge amen. Waliyasikia semeni amen. Abavyumvise muvuge amen. Semeni amen. Hallelujah, hallelujah. Yesu amaze kuyihabwa, ningi yahawe. Yesu alipokuwa tayari kutoa, ningi yahawe. Alipewa. Kwa Biblia tubwiye ngo amaze kuyihabwa. Biblia inasema baada ya kupewa. Ningi yahawe. Ni kitu gani alichopewa? Vinegre. Ni ile vinegre. Vinegre ni bayikoresha iyo bagomba gukoresha amasarada. Vinegre wanaitumia wakati wanataka kutengeneza mboga mbichi. Bayisukamwo, wanamwanga ndani mu mboga kugira ngo ubukoko bupfe. Kwenye mboga mbichi ile tule tumavijidudu tuweze kugira ngo babije bimeze neza bichoroye atabucabo. Vitumie vikiwa safi. Iyo rero, hiyo sasa mubafasha ahantu bacobekamwe akantu kameze nka eponge. Alafu wao akaingiza kakitu kama vile pamba. Hanyuma karanywa iyo vinegre. Alafu kakanywa ile nta muntu ayinywa. Kwa kawaida hakuna mtu anayeweza kunywa. Kubera irashobora kugira icyo yononye mu mubiri. Kwa sababu inaweza kuwa na uharibifu tumboni. Bacha bashiramwe eponge. Alafu akaingiza baraduza nirenga baramunywesha. Wakaka kwenye mtu akamnywesha. Nico cyonyine cyari gisigaye. Kile tu kilichokuwa amaze kunywa iyo vinegre. Yasigura ngo aranunuje umururazi wose wari gutera abana b'Imana. Tafsiri kwamba amenyonya ile uchungu wote wa mwanadamu. Ubumara bwari gutera abana b'Imana araheje kubunonoza. Uchungu ambao ungelimwangamiza mwanadamu. Nico cyari gisigaye cyonyine. Ico rero giheze niyo cyavuga ngo byose birarangiye. Ndipo Yesu asema yote ikiricho cyari gisigaye cyonyine. Hiki ndicho kiroke kimesalia tu. Mumbwire amen. Semeni amen. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Ico nico cyari gisigaye cyonyine. Ubu rero byose ndabirangiye. Yote ni yamekwisha. Ibyo yarangije rero ni aliyomaliza sasa ni mambo gani? Kimwe muri byo moja ndani yake nuko kumbure dusigaye umwanya mutoya, ariko nagomba nakubwira nti kimwe muri byo ibindi kumbure tuzoronka umwanya wo kubivuganako. Yarahejeje igikorwa cy'ubucunguzi. Alikuwa anamaliza kazi ya ukombozi. Ngira mugenzi ati twaracunguwe mu burere bwose. Tumekombolewa. Abaheburayo Waibrania 10:12. 10:12. Abantu tukiri kumwe mumbwira amen. Egosha. Hallelujah. 10:12 haravuga. Izina ni yo muntu holy. 10:12. 10:12 haravuga ngo ariko umuherezi mukuru wacu this does ego ariko umuherezi mukuru wacu yitanze rimwe rizima nk'ikimazi kimwe gusa gikuraho ibyaha, hanyuma yicara mu kibanza cy'icubahiro uburyo bw'Imana. Amen. Aha, kuri innovation yiwanje hamze ngo ariko uwowe amaze gutanga ikimazi kimwe c'ibyaha cy'ibihe byose avyagira iburyo bw'Imana. Amaze gutanga ico umubiri wiwe, baada ya kutoa zabibu yake yaciye yumva ko aruhutse, aravuga ati vyose biraheze. Ndipo akasema yote yamekwisha. Vyose biraheze. Yote yamekwisha. N'ivyaha rero vyari biheze. Ni vitu gani ambavyo vilikuwa vimekwisha? Yarahejeje kudeklara publiquement yuko amagara yawe abaye meza muri Kristo Yesu. Alikuwa ametamka hadharani ya kwamba maisha yako yanakuwa mazuri. Abantu bizera ivyo mumbwira amen. Watu wanaoamini hayo semeni amen. Hallelujah. Amen. Ijambo rirambwira ngo neno linaniambia ubwiwe yikoreye ivyaha vyacu mubiri wiwe. Yeye pekee akajitwisha dhambi zetu. Kugira ngo abambwe ku giti. Ili aliposulubiwa msalabani. Twebwe sisi
ubuzima bwo kubaho tugwaragurika maisha ya kuugua yikoreye ibyaha byanje mu mubiri wiwe alichukua dhambi zetu wakati kugira ngo abambwe ku giti alipowekwa mtini. Jewe nce mpagarika ubuzima bwo kubaho ngwaragurika, mimi nisimamishe maisha ya kuwa mgonjwa siku kwa siku. Nivyo Petero yatwandikiye, ndivyo Petero alivyotuambia. Kandi Biblia igacayongera katubwira ngo tena Biblia inatuambia ubwiwe yeye pekee nubwo yarasanze ari umutunzi, ijapokuwa alikuwa tajiri, yihinduye umworo amejifanya maskini kugira ngo ubworo bwiwe budutungishe, ili umaskini wake udutajiri. Abizera ibyo bambwira amen. Wanaamini hayo semeni amen. Haleluya. Amen. Ikintu gihindura ubuzima bw'abantu, kitu kinachoweza kubadilisha maisha ya mwanadamu, ntabwo ari ukwizera amajambo imigani y'abakecuru, sio kuamini hadithi za nukwizera ico papa yavuze ku buzima bwawe. Kuamini kile baba alichokisema. Satani arafise ibintu avuga ku buzima bwawe. Shetani anayoyazungumza juu yako. Arasana imisonga hirya no hino kugira ngo akumvishe ko Yesu ataco yakoze. Ariko anagomba kubwira neza mwene Datriga, Yesu ntabwo yari karakina inkinamico. Yesu hakufanya mchezo. Ntiyari yagiye ngo bamucumite, ntiyari karafina hajya. Hakuweka ili waweze kumpiga mkuki. Igihe yavuga ko birangiye, yavuga yuko magara yawe arangije kuyacungura. Aliposema yamekwisha, igihe yavuga ko birangiye, yavuga ko umufuko wawe ahetse kucungura. Nikunazilisha kwamba nta muntu n'umwe yizeye ayo majambo. Hakuna mtu hata mmoja aliamini maneno haya. Yagumye ari wo hasi. Ambali baki wa chini. Birafata igihe, inachukua muda, ukavyizera, ukavyiyatura ko kenshi. Mumbwire amen. Semeni amen. Mumbwire amen. Amen. Mumbwire amen. Amen. Nico rero bita intambara yo kwizera. Ni pale inaitwa vita ya imani. Vita ya imani. Satani arazana majambo yiwe. Shetani analeta maneno yake. Akakumvisha ko Yesu ataco yakoze. Anakujulisha kwamba Yesu afanya. Mugabo nawo ugaca wiyatura ko amajambo avuga ico Yesu yakoze mu buzima bwawe. Lakini maneno ya yale naho numva imisonga. Ijapokuwa ni kuna mishahara. Mugabo ndatahura ko Yesu yashishaguye kugira aje ngo nkiri ngwaha. Ukaguma ngaho nyene. Na plan B ihari mu vy'Imana. Mu ijambo ry'Imana. Kuko nta birashobora kudakora irimwo, ntibishoboka. Birashoboka rino jambo nirikore, ntibishoboka. Mumbwire amen. Haleluya, haleluya. Ivyo uriko urabivuga, ndakunda kumviriza umukozi w'Imana yitwa Pastor Chris. Ivyo bintu yavyiyatuye ko imyaka 20 ans. Mugabo ugatusanga izo ngwara lakini kwa maneno mengine jewe naho no bikuramwo mimi hata niondoa abandi barabisigarana wengine watabaki nayo. Mimi majambo niko kuri ivyo ndiko ndumva Satani anzanira sivyo. Haya ninayosikia Shetani akisema sio kweli. Mumbwire amen. Amen. Haleluya. Hagaraho nyene. Simama hapo hapo. Yesu avuga ngo vyararangiye. Yesu amesema yamekwisha. Bishire no muririmbo uvyuzuze. Hayo uyajaze ndani yako. Birimbure ku murango no mwijoro. Usiku na mchana uyafikirie. Hanyuma uvyiyature ko ku buzima bwawe. Alafu uyakili kwenye maisha yako. Mumbwire amen. Semeni amen. Amen akubwa. Amen, amen. Amen akubwa. Amen. Pasika ya mbere yakuye Abisirayeli mu buja. Pasaka ya kwanza iwatoa utumwani kwa Farao. Mga twebwe pasika igira kabiri. Pasaka yabohoye ubuzima bwacu. Imefungua maisha yetu. Kugira ngo amagara yacu, imifuko yacu bitwereke byose. Bimatanywe n'ijambo ry'Imana. Yote vilikiri neno la Mungu. Rero kugira ngo ivyo bintu bishobore kukugaragarako. Ili hayo bivana no gutera imbere k'umushaha wawe. Yatatokana na jinsi unavyoendelea kiroho. Uyo pastor narimeje kubabwira. Yavyiyatuye ko imyaka 20. Amekiri imyaka 20. Atakintu na kimwe kiragaragara mu buzima bwiwe. Bila hakuna hata kimoja. Mugabo uno munsi
ashinga intahe lakini leo akatubwira anashuhudia, ati burya rero vya bintu birakora. alafu anatuambia yale mambo Ijambo ry'Imana yanafanya kazi. rirakora. Neno la Mungu linafanya Ijambo kazi. ry'Imana rifise ubukuba impande zose. Neno la Mungu Rifise lina upanga amakari, ngambo zote. rirakarisha impande zose. Lina makari ngambo Ijambo zote. ry'Imana niryo rishobora kopera ibihute. Neno la Mungu ndio linaweza kufanya operation Ibihute kandi Bivimbe. abaganga na vyabananiye. waganga wameshindwa. Ijambo ry'Imana niryo rishobora gukiza sida kandi Neno la abaganga bavuga ngo Mungu linaponya ntibishoboka. ukimwi peke yake. Ijambo ry'Imana Neno la niryo Mungu rishobora gukiza diabetes linaweza kuponya diabetes. kandi abandi bavuze ngo Na nikira. wengine wanasema Ijambo haipona. ry'Imana Neno la Mungu rifise ubushobozi. lina uwezo. Rifise ubushobozi. Lina uwezo. Mumbwire amen. Semeni amen. Mumbwire amen. Semeni amen. Abo biriko birinjira mumbwire amen. Wale ambao wanasikia semeni Urashobora amen. kuvuga ati ibintu maze kuvyaturako kenshi. Unaweza sema nimekiri haya muda Maze mrefu. kuvyaturako kenshi. Nimekiri mambo haya muda Ako mrefu. kenshi uvuze sinzi ingene kangana. Hiyo mara unayosema Niko ndakubwira abandi bamaze 20 ans. lakini nakwambia watu Yiyatura waliofanya ko ati miaka 20 narakize. wagikiri na yamekubalika. Narakize muri Kristo Yesu. Wamepona katika jina la Ndi Yesu. mutunzi muri Kristo Yesu. Fise amahoro muri Kristo Yesu. Nina Mugabo amani. akaguma abona ibihushane Alafu vy'ivyo ariko anaona aratu. utofauti N'ivyo ariko aratu. na yale anayoyakiri. Ariko haragera igihe Lakini nafika wakati ijambo rikambara umubiri. neno linavaa mwili. Rikambara umubiri. Neno linavaa mwili. Rikagaragaza icyo rivuga mu buzima. Linazirisha kile linalozungumza. Bisaba umwete. Bisaba umwete. Binaomba bidii. Abanyamwete muri hano mumbwire amen. Wenye bidii wako hapo waseme amen. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Birasaba umwete. Binaomba bidii. Hari impamvu Imana abwiye Joshua kumurango no mwijoro. Kuna sababu ilimwambia Joshua Nibize bivi imbere y'amaso yawe. lisiondoke machoni pako. Wamubigumiza mu kanwa iminsi yose. Uyaweke Vyature kenshi mdomoni mwako gashoboka. usiku na mchana. Vyature kenshi gashoboka. Uyakiri mara nyingi. Sinzi aho wakwamiye wewe. Sijui pale ambapo Ashobora mmekwama. kuba ari mu mafinance wumva mengo uri kwense. Nuri kuri deplace, nuri kuri Abuja. Ku mafinance. Kwenye uchumi mambo yaendeke. Aturi ico Yesu abivuga ko. Kile Yesu anachozungumza. Haleluya. Amen. Aturi ico Yesu abivuga ko. Kile Ni ambacho ingwara yakwihambiriye kwigirehe kireke. magonjwa usiyazungumzie mambo marefu. Ingwara yakwihambiriye kwigihe kireke. Magonjwa ambayo yamekupata kwa muda mrefu. Ico Yesu ayivuga ko. Yaambie kile Yesu anachozungumza. Ico Yesu avuga nico cyukuri. Kile Yesu anazungumza ndicho cha kweli. Ikitari ico ni kinyoma cha mugwanizi. Kinyume na hayo ni uongo wa ibilisi. Nico gituma numvise umusongo. Ndio maana ninaposikia mchawi ubu nububeshi. namwambia hiyo ni uongo. Reka kumbeshi. Acha kunidanganya. Yesu yaracungiye amagara yawe. Yesu amenikomboa. Abana b'Imana. Watoto wa Mungu ntibakwiye gupfa. Hawafi. Igihe cyabo wakati wao kitaragira. usipotimia. Burya hari abantu bapfa igihe cyabo kitaragira. Kuna watu wanakufa wakati wao hawajatimia. Ugasanga Imana yamugeneye imyaka 100. Unakutana Mungu amemtayarisha. Satani agacamukwakwanya. Alafu shetani anafanya agacamutwara nko ku myaka 45. Uwo arakenyutse. Reka tubeho ubuzima Imana yifuza ko tubaho. maisha ambayo Mungu anataka tuyaishi. Haleluya, haleluya. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Tubeho ubuzima. Tuishi maisha. Ikiringo. Wakati Imana yifuza ko tumara. Mungu ameweka kwa ajili yetu. Hapana ko Satani tujaniranye. Hapana shetani kutupeleka wakati haujatimia. Ico rero sasa ni ingaruka za Pasika igira kabiri. kabiri. Ni matokeo ya Pasaka ya pili. Yesu yavuze ko birangiye. Yesu alisema yamekwisha. Mu yandi majambo. Kwa lugha nyingine. Twari ducunguwe mu burere bwose. Tumekombolewa kwa aina zote. Kuvuga menshi siko kuyamara. Kusema mengi si kumaliza. Reka tugeze ngaha. Acha turudilie hapa. Dushaka twakomera amashi menshi mwana. Dushaka tunaweza mpigia makofi Mungu. Uhaguruka aho uri rero. Simama mahali ulipo. Wiyumvire. Ufikirie. Ibindi ndabivuga twahagurutse. Tungelikuwa tayari tumesimama. Haleluya. Amen. Nabandi ndacabarindiriye. Mubanze muhaguruke. Wanaoketi tunaongoja wasimame. Jari narigeze kuvuga kino kintu. Siku fulani nizungumzia neno hili. Ijambo Yesu yavuze. Neno ambayo Yesu amelisema. Rirasumba ubushobozi drone. Lina uwezo kamili. Gusumba drone. Zaidi ya sumu. Drone. Bwabo. Zaidi ya drone. Mumbwire amen. Amen. Ijambo ry'Imana rirasumba ubushobozi drone. Neno la Mungu linazidia uwezo hizi ndege za kivita. Aha.
Zijya bombe mubona bariko baraterana hariya. Hizi bomu ambazo anarushiana huko. Hari izindi bombe. Kuna bomu za aina nyingine. Zama nucleaire. Za sumu. Ashobora kuyitera ngaha. Akitupia hapa. Nta ekra yagufashe. Ataka kipande akakugusa. Mugabo kubera kuhemye imuhemu zamaze guporiwa niyo bombe. Lakini kwa sababu mpumua amagara yawe agacahagarara ubwo nyene. Na maisha yako yanasimama hapo hapo. Ivyo bikoresho biri ahantu birabizi. Hivyo vitu vipo sasa duniani. Hari intambara zibiri zizoba. Kuna vita mbili, aina mbili zitakuwa. Ya Hermagedon. Ya Hermagedoni. Ni ya Gogi na Magogi. Na Gogi na Magogu. Izo ntambara rero. Hizo vita hizo. Ikintu kimwe kizihagaritse. Kitu ambacho kingali kinazisimamisha. Ni jambo Imana yavuze. Ni neno ambalo Mungu amesema. Yuko ivyo bitegerezwa gukoreshwa. Ya kwamba hayo yatatumiwa. Cyangwa izo ntambara zizoba ari kwishengero ryavuye mu isi. Au vita hizo zitafanyika wakati kanisa iryo jambo niryo ristopa ivyo bintu hilo gushobora. neno ndilo linasimamisha uwezo wa hiyo. Abariko baranje bamubwira amen. Wanaonisikiza semeni amen. Sema amen akubwa haleluya. Amen. Ijambo rero Imana yasize mu kanwa kawe. Ambalo Mungu ametia kinywani mwako. Rishoboye guhagarika vya bintu ubona menga birakomeye. Ina uwezo wa kusimamisha vile vitu vyote unavyoona kwamba ni vikali. Sinumva ko muranyumva mumubwira amen. Semeni amen. Ariko baranyumva mumubwira amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Aya sindabumva vrema. Hallelujah, hallelujah. Amena. Amina y'abanyensize. Hallelujah. Amena. Shase kukubwira uvise igikoresho gisumba drone mu kanwa kawe. Nitaka kukwambia kwamba urashobora gustopa. Urashobora guhagarika. Ibintu byose byariko birahaguruka imbere y'ubuzima bwawe. Vyote vilikuwa na uwezo wa kuinuka mbele yako. Ukabuvyizera ubwira amen. Kama unaamini semeni amen. Stopa. Ikintu kitari ku murongo w'ijambo ry'Imana. Simamisha kitu ambacho kinakutenga na mstari wa Mungu. Ugihagarikisha kanwa kawe. Unakisimamisha upitia mdomo wako. Ngo tumve iryo jambo ryahagaritse izo ntambara. Ntizishobora kuba. Ni neno ndogo limesimamisha hizo ntambara. Ntizishobora kuba. Kubera hari jambo riri ngaho. Kwa sababu kuna neno liko pale. Ibi bizoba. Nasema haya yatafanyika. Mugabo ibi byamaze kuba. Ijambo ry'Imana ntirihinduka. Neno la Mungu halibadiliki. Suko wewe uri kuraca mu bibazo ngo ritarihinduka. Ntirihinduka kubera ko waciye mu bibazo. Haya mambo hayawezi kubadilika kwa sababu wewe unataka, hapana. Ahubwo ivyo bibazo nivyo bihindurwa n'ijambo ry'Imana. Hizo shida zinabadilishwa na neno la Mungu. Ariko baranye bamubwira amen. Wanaosikia ni semeni amen. Abantahura nabo mubwira amen. Wanaonielewa semeni amen. Sasa kuvuga ati ubwo bukene ntibuhagarikwa. Hiyo umaskini ntibuhagarika iki jambo ry'Imana rivuga. Bila kusikia kile neno la Mungu. Umaskini ni ubukene ntibuhagarika iki jambo ry'Imana rivuga. Umaskini hawezi kusimamisha kile ambacho neno la Mungu. Iki jambo ry'Imana rivuga nico gihagarika ubukene. Kile ambacho Mungu anasema ndicho amagara yawe. Maisha yako. Amagara yawe. Maisha yako. Abantu bantegera mubwira amen. Watu wanaonisikia nisemeni amen. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Si meza kubera ko abaganga aribo bavyemeje. Sio mazuri kwa sababu madaktari wamehakikisha. Ariko ni meza kuko uyarabira mu cijambo ry'Imana rivuga. Yanakuwa mazuri kwa sababu ko abaganga abaribo batanga confirmation. Sio waganga ambao wanahakikisha. Sibo bavyemeza. Sio wanahakikisha. Bega twizere ijambo ry'abaganga dusubije rya Kristo. Madaktari au zaidi ya Kristo. Twizere iryo Kristo yavuze cyangwa iry'abaganga bavuze. Tuamini naho muganga yoba yavuze yuko utazokira. Mganga amesema hautapona. Yavuze ko utazokira. Ariko Yesu yavuze ko wakize. Lakini Yesu amesema yamekwisha. Yesu yavuze ko wakize. Yesu amesema amepona. None nizere ivy'abaganga cyangwa nizere ivy'abaganga. Kidaktari au Yesu. Umuganga yaremwe n'Imana. Mganga ameumbwa na Mungu. Mugabo uwamuremye rero afise ivyo yavuze. Lakini aliyemuumba sasa ana neno analozungumza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Abantu bizera ko Yesu ari Imana mumubwire amen. Watu wanaokubali kwamba Yesu ni Bwana. Abantu bizera ko ivyo Yesu avuga ari ukuri mumubwire amen. Semeni amen. Iyature ko ayo majambo Yesu yakuvuze kuri maneno hayo ambayo Yesu amesema juu yako. Uyature ko amagara yawe ari meza. Uyakiri kwa sababu maisha yako ni mazuri. Ndatuye. Kandi izera. Ko mu bishishagu. Sinabumva mu bishishagu. Ya Yesu. Na Yesu. Amagara yanje. Yarakize. Mu mishishagu. Ya Yesu. Amagara yanje. Yarakize. Yarakize. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sinabumva nkuko mungana. Hallelujah. Amen. Aturanye nk'umunyesinzi uti narakize. Kiri nimepona. Bizina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Yesu. Nubwo yari mutunzi. Yarihinduye. Umworo. Kugira ngo. Jewe. Ntunge muriwe. Yarihinduye. Umworo.
umwaro yarihinduye yarihinduye umwaro umworo kugira ngo jewe ntungishwe n'ubutunzi buri muri we. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Byatatu satani ibyo wombwira byose ni binyoma. Ibyo wombwira byose ni binyoma. Yesu niwe kuri kwanje. Ibitandukanye n'ivyo sindavyemera mu izina rya Yesu. Senga Imana iyatureko nawe rero amajambo. Hallelujah. Ubuzima tubeshaho no kuvuga ivyo uvuga nivyo Imana igukorera. Bibiliya tubwira ko turi mitwe tutari mirizo. Ivyo uvuga nivyo Imana igukorera. Wewe urabe gusa mu rugendo rwawe niyo Mana bimeze gute? Wisanze atajiri kwagiriza iyature kwica Imana kuvuga. Oh, sindabumva. Haleluya. Abantu bari ngaha bahawe ururimi. Bantu b'Imana, abantu mwahawe ururimi. Ingafe itumbereza ubuzima bwawe. Nako karimi kawe atura ibyo ukeneye ko bigaragara mu buzima bwawe. Nivyo Imana yabwiye Abisirayeli ati ivyo numvise mwivugiye nivyo nzobakorera. Haleluya. Roba shota la hasa de grosha. Roba baba hota la hasa de grosha. Ndatuye kuba papa bari hano. Ndatuye kuba mama bari hano. Ndatuye kugwaruka ruri hano. Yuko amagara meza ari wo mugabane wabo. Ndatuye kuba mama bari hano. Yuko amagara meza ari wo mugabane wabo. Ndatuye ku misore, inkumi, abana bari hano. Yuko umugabane wabo ari ijambo ry'Imana ribavuga ko gusa. Ibitava mu kanwa k'Imana. Ivyo si ubuzima bwawe. Mwami turagushimiye. Mwami turagukomeye. Amashyi menshi kuri Imana igira neza. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndabizi neza ko Yesu ankunda.